सा9 एनडिएफबिफोरनि दिनै रिजाल्ट दंमोन गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय रेहाय मोनगोन ना आरो जोबथेसालियावनो थाबावनांगोन ना मा अर्डार मोनो ना फासिनि अर्डारबो मोनबावनो हागौ थ' गोबां नेनानै दंमोन गोबां भिडिअ होदों आदा बिराजानायावबो होदों ब्रादार देरहासार इस्लारिनियावबो होदों आरो माखासेफोरनियाव नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोनदां बिनि सिगां दिनै ऐतिहासिक दिन जारिमिनारि सान महरै थालांगोन बायदि दिनै सावरायनो मोनसे खोथा बुंदों मानगोनां प्रमद बर' सारा दिल्लीयावहाय हम मिनिस्टार अमित शाहजों मा सावरायदों आरो मा बुफ्रुखो बिथांनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनो हागोन बिनि उनाव आरो मोनसे गेमलिंनि सायावहाय खौरां फैदों आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बियो गेमलिं नोंजोबाब्लाबो जाय ट्रेडिंनि नामावनो फेक ट्रेडिं होननानै गोबाङा रिउमार्स बानायदों दायो बा बुंगासिनोबो दङ बेसेबां सैथो खौरांखौ नोंथांगासिनो दं এমেণ্ডমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ আচলতে আজি এটা ঐতিহাসিক দিন গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 6 শিডিউল কাউন্সিলৰ CM সকল আৰু আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ মহাৰাজ প্ৰদীপ ডাঙৰীয়া আমি একেলগে থাকি আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহজীক আমি লগ কৰিছোঁ আৰু প্ৰায় সকলোৰে ইস্যুটো একে 6 শিডিউলটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগে ইয়াত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফাইনেন্স আৰু বিভিন্ন যে সাবজেক্টবিলাক আছে এইটো আৰু অলপ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগে এইটো লৈ পেলাই আলোচনা হৈছে আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক খুব ভালকৈ বুজাইছে আৰু তেখেতে এটা কমিটিও বনাই দিছে আৰু সেই কমিটিয়ে এমাহৰ ভিতৰত বিভিন্ন গ্ৰুপছৰ লগত কনচাল্ট কৰিব আৰু কনচাল্টেশ্যন কৰি পেলাই এটা নিৰ্ণয়ত আহিব আৰু আমি এইটোকে বিচাৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে খুব ভালকৈ কৈছে এইটো যি দলৰে নহওক বা যি চৰকাৰৰে কমিটমেণ্ট নহওক কিন্তু আজি যিটো ভাৰত চৰকাৰ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সেই চৰকাৰখনে আমাৰ প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰিব আৰু আমিও ভাৰতীয় মানুহ হিচাপে আমি বিচাৰিছোঁ যে ভাৰতৰ সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত যিহেতু 6 শিডিউলটো বনোৱা হৈছে এই 6 শিডিউলৰ বাকী থকা সৰু সুৰা প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰি দিলে ভালকৈ অনাগত দিনত এই 6 শিডিউল অঞ্চলত বসবাস কৰা মানুহবিলাকে ইহঁতৰ শিক্ষা দীক্ষা কালচাৰ লেংগুৱেজ সব প্ৰটেকশ্যন প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন সব কামটো ভালকৈ কৰিব পাৰিব গতিকে আমি খুব সুখী হৈ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ পাই আৰু আমি অনাগত দিনত তেখেতে যেনেকৈ আজি এটা মাৰ্গদৰ্শন কৰিছে বা যি কথা চিন্তা কৰিছে সেইটো আমি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে সকলো একত্ৰিত হৈ বাট চাই থাকিম 125th এমেণ্ডমেণ্টত কি আচলতে বিচৰা হৈছে বেছিক মেইন পইণ্ট কি আপোনালোকে ৰেজ কৰিছে চব কাউন্সিলটো 6 শিডিউলৰ আধাৰত বনোৱা হৈছে কিছুমান সুবিধা অসুবিধা তাত আছে এইখিনি কথাই 125th এমেণ্ডমেণ্টত কিছুমান সৰু সুৰা কথা আছে যেটো নেকি BTCত যদি কিবা এটা আছে কাৰ্বি আংলঙত কিবা এটা আছে আমাৰ ইফালে মেঘালয়ত কিবা এটা আছে ত্ৰিপুৰাত কিবা এটা আছে এই গোটেই প্ৰব্লেমছবিলাক একেলগে লৈ পেলাই 125th এমেণ্ডমেণ্টটো হ'ব সো পিছত আপোনালোকক মই 1-to-1 আলোচনা কৰিম কিন্তু আজি আমি সকলো আনন্দিত হৈছোঁ যেহেতু ইয়াত আমাৰ খাচী কাউন্সিলৰ চিফ ডাঙৰীয়া আছে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আছে লাই মাৰা চাকমা সব সকলো ইয়াত আছে আমাৰ ত্ৰিপুৰা সো একেলগে আমি আছোঁ আজি গতিকে খাদ্যহতে তেনেকুৱা মিটিং কেতিয়াও হোৱা নাছিলে আজিৰ মিটিংটো ঐতিহাসিক যোৱা 50 বছৰত এনেকুৱা একেলগে চিফসকল লগ লাগি নেতাসকল লগ লাগি গৃহমন্ত্ৰীক 6 শিডিউল কাউন্সিলৰ ইস্যুটো তেনেকুৱা লগ পালা হৈছে নে নাই মই নাজানো কিন্তু আমি জনা হোৱাৰ পৰা আজিয়ে প্ৰথম তেনেকুৱা মিটিং হৈছে আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া খুব পজিটিভলি কথা পাতিছে কিমান সময় আপোনালোকৰ এই মিটিং চলিছে বহুত সময় পাতিছোঁ আমি হাফ এন আৱাৰ পাতিছোঁ আমি আধা ঘণ্টাতকৈ বেছি পাতা হৈছে नोंथांमोना दासान्दि दावराव नुखादों YBY आरो बायदि रोखोमनि सोरबाफोर खामायनो हादों मादोंबा जयाबो बुंनांगौ दरखार गैया लाबबो गैया मोनदोंबा मोजां नाथाय मोननायावनो खायफा सुबुङा जाहाथे गोथौ हाखराव गोलैफाया लबजों बारा इनभेस्ट खालामनानै मोनग्राफ्रा मोनबाय उनाव मोनैफ्रा लास्टआवहाय हालाय हाफाय बिदि जानायखौ जों गोबां नुबोदों सिगांनिफ्राय जिखुनुआनो जाया फेकफोरखौ जों हमनो हाखायो गोबांथाराव बिसिनाव अरिजिनेल डकुमेन्टेसन थाया आरो गभर्नमेन्ट अप्रुभल बिसोरो होनो हाया पेन कार्ड मेनलि आरो ट्रेड लाइसेन्सनिफ्राय लानानै गोबांथार होनो हाया बिसोरो कास्टमार सार्भिस थानो हागौ खायफा नाथाय गोबांथार खेत्रआवनो बोरैहाय KYC निफ्राय लानानै बेफोर थाया दा बेखौनो खौरां बिजोङाव फोसावगासिनो दं बोरै आंखौबो गोबाङा रेकमेन्डेसन खालामहरगासिनो दं नोंथाङाबो हाबदो जइन जादो थ' बिनि सायाव मोनसे खौरां फैदों जोंहा बर'नि गेदेर
खौरां बिजोङावहाय नोंथांमोना नायनो हागोन ओमफ्राय कमेन्ट होनो हागोन। बिग ब्रेकिं निउज YBY ट्रेड बुल ट्रेडिं एपफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों दुलाराय आसाम आयेन फरायसा आफादा। जाय बिथांमोना YBY आरो ट्रेड बुल एप सालायगासिनो दङ बिथांमोननि सायाव गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों बे समाव दुलाराय आसाम आयेन फरायसा आफादा। कौटि कौटि रां लुथिनो थाखाय थांखि लादों बे समाव माखासे दुथां सुबुंफ्रा आसामनि थागिबि सुबुंफोरनिफ्राय एबा आसामनि रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय कौटि कौटि रां लुथिनो थाखाय थांखि लादों माखासे एप्सनि गेजेरजों। YBY आरो ट्रेड बुल ट्रेडिं एपनि हेंथायै बे समाव दुलाराय आसाम आयेन फरायसा आफादा गोख्रों राव बुंदों आरो आसाम सरकारखौ गोख्रों नोजोर होनो दाबि खालामदों दुलाराय आसाम आयेन फरायसा आफादा। जाय बिथांमोना YBY आरो ट्रेड बुल एप सालायदों बिथांमोननि सायाव बे समाव गोख्रों दाबि खालामदों दुलाराय आसाम आयेन फरायसा आफादा। जिखुनु जाया नोंथांमोना भिडिअखौ नुनो मोनबाय देहायाव बारा थिग नङा। मोनसे खोथाया जाहैबाय फार्स्टआव बुंदोंमोन NAP फोरनि खोथा दिनै खौरां मोननांगौमोन। मस्ट प्रबाबली खौराङा गाबोनसिमाव नोंथांमोना मोनहैनो हागौ। जायफ्रा नेक्स्ट डेनि भिडिअखौ नायदों बिथांमोननि चेनेलावबाबो नेनानै थादो।